এফালেও একেটাই, এফালে বনগুটি হৈ গ'ল। এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত ক'ৰবাত বনগুটি হয় নেকি? এখন এখনটো নালাগে মোক, প্ৰত্যেক দিনাই কৰিব লাগিব। এখন এখন কৰিলে নহ'ব, পুৰা চাফা কৰিব লাগিব ইয়াত। সদায় এনেকুৱা থাকিব লাগিব। এইটো যেনেকুৱা আছে সদায় এনেকুৱা থাকিব লাগিব। বৰষুণ চৰষুণ কি আছে, আমি বৰষুণতে কাম কৰোঁ। ৰেইনকোট এটা লৈ ল'ব লাগে ইয়াত। বৰষুণ চৰষুণ কি আছে, আমিতো বৰষুণতে কাম কৰোঁ, খেতিয়কে বৰষুণতে কাম কৰে। ইমান ওখ হৈ গৈছে এইবিলাক, বনগুটি হৈ গৈছে গোটেই, ইমান বনগুটি হৈছে এইবিলাকত। সেইটো চোৱাচোন, এইটো জেগা কি হৈ গৈছে দিয়াচোন, কি হৈছে এইটো? ইমান লেতেৰা ফালে হ'ব নেকি? শিৱদৌলতো একেটাই, ইয়াতো একেটাই। গুণাঞ্চু ক'ত আছে? গুণাঞ্চু মাতা 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 মাতা, এনেকুৱা নহয়। আৰু ঈশানে কি কয় ইয়াক মাতা গাৰ্ডেনিঙৰ। এইবোৰ বনগুটি এনেকে যদি হিষ্টৰিকেল প্লেচ এটাত যদি বনগুটি হ'বলৈ হয় কেনেকে হ'ব? ইয়াত চোৱা কেনেকুৱা জংঘল হৈছে। কেইদিন অহা নাই মই, আজি 20 দিনমান হৈছে, 20 দিনতে এনেকুৱা হৈ গ'ল। ঐ ৰেইনকোট লৈ লোৱা, তোমালোকে কাম কৰিব লাগিছে যদি ৰেইনকোট লৈ কৰা, ৰেইনকোট দিবলৈ কোৱা, ৰেইনকোট লৈ কৰা। এতিয়া বাৰিষা সদায় বৰষুণ হ'ব, ৰেইনকোট ল'বলৈ কোৱা, দিবলৈ কোৱা। কোম্পানীক কোৱা যে ৰেইনকোট লাগে আৰু কাম কৰিবলৈ কোৱা। हेलो, हाँ मैं अखिल गोगोई बोल रहा हूँ। तो आप हम लोग का ये गार्डनिंग में है ना रंगघर का, लेकिन अभी रंगघर का जो सेहरा हो गया है गार्डनिंग का, ये सेहरा तो पूरा बिगड़ गया है। না না না, মই এইকেইদিন গোটেইকেইদিন আছো, মই চাই আছো, এইকেইদিন সুধি আছো। মই নাৰ্চাৰীকো সুধিলো, নাৰ্চাৰী সুশীলা নাৰ্চাৰীকো ক'লো, আপোনালোকৰ ছুপাৰিনটেণ্ডিং আৰ্কিঅলজিষ্টৰ লগতো কথা পাতিলো। তো মই দেখিলো যে আপোনালোকৰ গাৰ্ডেনিং, মই যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছো তেতিয়াৰ পৰা ৰংঘৰৰ চেহেৰা ইমান বেয়া কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম that रंगघर is so unclean। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। तुम जल्दी से जल्दी आओ, तुम रेनकोट दे दो। वो जो गार्डनिंग का जो लोग है ना, उस लोग को रेनकोट दे दो, और रेनकोट लगा के वो उसको ग्रास कटिंग करने दो। ना ना, ये এনেকে রাখিলে নহব। और तुम शिवदौल चुआ, शिवदौल का चेहरा देख लो, तो कभी ऐसा इतना बिगड़ नहीं गया था। तुम जैसे हो जल्दी से जल्दी मुझे 3 दिन 4 दिन में और रंगघर और शिवदौल का गार्डनिंग अच्छा करो भाई। नहीं, जैसे हो जल्दी से जल्दी। हाँ 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 हाँ, চিকচিকীয়া হৈ থাকে। এতিয়া মই কেইদিনমান অহা নাই, কেইদিনমান নাহোঁতে যদি এনেকুৱা লেতেৰা হয় কেনেকৈ হ'ব? এইবিলাক কি কৰি আছে চব? ৰংঘৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে যদি এনেকুৱা হৈ থাকে কিটো হ'ব? টয়লেটবিলাকৰ চেহেৰা বেয়া হৈ গৈছিল। এইবিলাক লেতেৰা, আগতে এইবিলাক বাল্টিকেইটাতো চাফা হৈ থাকে, এতিয়াতো এনেকুৱা হৈ গ'ল। বাল্টিৰ অৱস্থা চাওকচোন, এইকেইটা আগতে চাফ চিকুণকে থাকে। ইয়াত কাৰ ঠিকাদাৰ আপোনালোকে গতিকে তেতিয়া আজিৰ দিনটো এনে আমাৰ এমপ্লয়ী হিচাপে কোনে চাব লাগে? এনেকে নহ'ব নহয়। কোনে ইয়াতে বাথৰুমৰ চাফা কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ? কোন দায়িত্বটো কাৰ? কণ্টেক্ট মই নাজানো। কেলে বাথৰুম ইমান লেতেৰা হৈ আছে? ইমান লেতেৰা কেলে হৈ আছে বাথৰুম? ৰংঘৰ বাথৰুম এনেকুৱা লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰে নেকি? মাতা, কোন আছে যদি মাতা, একদম মাতা, এতিয়া মাতা, ফোন কৰি মাতা, পঠাওক। ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে। ধেমালি নকৰিলে মই কৰিছো, চাকৰি যাব পৰে। ৰংঘৰ পৃথিৱীৰ মানুহে তোমালোকে এনেকুৱা লেতেৰা কৰি ৰাখিব লাগিছে।
পানীৰ প্ৰব্লেমটো আহিব দুদিনৰ পাছত বৰষুণ দিলে। এইটো ধেমালি পাইছে ৰক। এইটো যদি কাটিব পাৰে এইটো কিয় কাটিব নোৱাৰে? কথা ক'ব লাগিছে। এইটোতো ঘাঁহ কটা মানুহে কাটিছে যেন লাগিছে ন? এই ঘাঁহ কটা মানুহে যেন লাগিছে ন? এইটোতো পাৰ্টিয়ে কটা নাই যেন লাগিছে। ঘাঁহ কটা মানুহে কাটিছে নেকি নে পাৰ্টিয়ে কাটিছে? এইটো তেওঁলোকে কাটিছে ন? সেইটো কোনে কাটিছে? এইবোৰ ঘাঁহ কাৰোবাক দি দিয়ে ন? এনেকৈতো পইচা কেইটামান উলিয়াই ল'ব পাৰে সিহঁতি। এইটোতো ইমান একো বোকা নাই ইয়াতে। এইটো ক'ত মেচিন নচলিব বাৰু? এইটো একদম হেৰিয়ে হৈ আছে চোন, টান হৈ আছে, মেচিন চলিব পৰা হৈ আছে। এইটো এনেই মোক ক'বলৈ আহিছে নাপায় নহয় নহয়। ইমান হিষ্টৰিকেল প্লেচ এটাত আমি যদি এনেকৈ বেয়া কৰি ৰাখোঁ, এইটো ৰংঘৰ হৈ আছে নেকি? এইটো তোমালোকে ইমান ধুনীয়া নতুন এটা হেৰি বনালে, এইটো দুদিনতে শেষ কৰি পেলালে। हाँ नमस्कार। आप तो गुवाहाटी सर्कल में ही है अभी? देख लीजिए, मैंने अभी रंगघर आया था, तो रंगघर आके देखा है कि रंगघर का जो लॉन है, लॉन का जो ग्रास है ये तो 1 फुट जैसा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कटिंग तो कर रहा था ना ना ना, मैंने नर्सरी को भी फोन किया, जो सुशीला नर्सरी है, वो महिला को फोन किया था, तो महिला ने कुछ बोला है। तो लेकिन देख लीजिए, पूरा वो जो ग्रासलैंड है ये अभी बहुत बड़ा हो गया है। और आज तक जब से मैं हूँ शिवसागर में, तब से तो इतना वो गंदा नहीं था। हाँ, तो इस बार देखा। और दूसरा है वो जो बाथरूम है, वो जो बाथरूम है, टॉयलेट है, टॉयलेट आप एक बार देख लीजिएगा। टॉयलेट का जो चेहरा है, ये चेहरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया है। तो वो जो बेसिन है, बेसिन में पूरा वो ये है, अभी पूरा गंदा है बेसिन में। और टॉयलेट का जो ये है, सब जगह में, इवन वो जो बकेट है ना, टॉयलेट में जो बकेट है, बकेट का चेहरा एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चेहरा ऐसे रखाने से नहीं चलेगा। नहीं, वो मैं आप लोग का आपका जो लोग है ना, तो आपका लोगों का साथ ही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो केस दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो पुलिस लगा दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हाँ राजेंद्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। ओ ये मेरा जगह है, दूसरा जगह में जो होना है वो कर दीजिए, लेकिन शिवसागर में ऐसे होने से नहीं चलेगा। तो इतना गंदा शिवसागर, इतना गंदा हो गया है रंगघर। फिर आप एक बार शिवदल एक बार इंस्पेक्ट कर लीजिए, शिवदल क्या हो गया है। हाँ, तो ये आप जल्दी से जल्दी जितना है जो लोग है ना, सबको यहाँ भेजा दीजिए और काम करा दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है।